ako, promise. Woo! Hello. Hi. Ganda-ganda. Thank you, Lord. I'm on the mountain top. Yay! Yay! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yay! Ganda. Beautiful place. Yes. Ay! Please take your litter home. There's a sign. That is the sign. Anyway, ganda ng Hong Kong. Woohoo! Woohoo! Nice, right? So, we're trying to ingat sa paglalakad. Oh, ganda-ganda. Yan. Natatanaw ko ang mga building yun sa Central. IFC. Yun yung pinakamataas na bundok. Ano yung part na yan? Hindi ko na alam. Yung Wonai Chung Gap. Yan, ganda. Dito naman yung sa amin. Ay! Alright. Yan yung papunta sa amin. Doon. Yun yung building namin. Ganda. Sana ba ako? Yan. Mount Butler, Wonai Chung, Hong Kong Trail. Tapos yun yung building namin. Yun, kita-kita doon. Yun. Yan. Ganda. Dito yung building namin. Doon, yun. Ah, ang itim-itim ko na. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless mo ang Hong Kong. Maborn agad silang lahat. In Jesus' name. Bye.